Jotono lamsawo jenebo Smai TV channel. Tinio Smai TV ni kot mathumni rondio ke hakot mauchia kase phebiha. Abo ke bode lainai June tal ni salkol pheba ma salwo ti edc ni kauchalai mo pandawo tipramo thani chairman Greater Tipraland ni kauno tuye kau samo akhe Greater Tipraland ni tuye wangsumung bungsayak nari mono tuye akhe miani salo titi edc ni kaucham no cheha Greater Tipraland ni full concept no salemono tuye tinio IPFT khomulung division by khiye keha kautma thumne roni pandan diyo kautma sakhumono khari chungkhna enelena roni mukhudiyo tipramo tharau Greater Tipraland ni muno laye edc habagra ongphaimo akhe aboni srai ha aroi breke ongnai akhe aboni samum taro breke ongnai aboni boye tinio IPFT dol ni ongye IPFT mtho ni ongye tinio kau pheromong rimono tinio phaidi chungkhna enelena Arembodi kahambai hamyabai noni pandawo kautma TV ne ma chongso the etongo aremi choye naitonde chini Smai TV channel Khumulung division ni kaisa meeting ni logi bo jeng ini woro kaisa press meet aike ba sangbiderong ni bisingtei kaisa chongpidaro chini IPFT proptiya chong kaisa oro tini ogono kok sanani chungmani kok hingka bo miya jeta 25 tarik chini khumulung ni district council holo salani अधिवेशन di promotha ni netritwek je miya Tipraland ni Greater Tipraland ni bill pass khlaimani abno tui sing o jagao session kok khlaimani nangkha jeta a jagao বিশেষ খালাই বিজেপি ni যারা MDC রক বরং কক সংমানি যেটা Greater Tipraland ni je বিষয় বুঝি নাম সংজাগমানি বরক আবো হংকাবো হাই যেটা ক্লিয়ারিফিকেশন বিনি সীমারেখা বিনি ম্যাপ বিনি ডিমার্কেশন আবো ব রাজ্য তুই না হাজারনাই ব দেশ তুই না হাজারনাই আমনে কি সঙ্গে সাইখনার দি नै বিশেষ করে আর কগনার খনি কিনি তিপ্রামো থানি চেয়ারম্যান কিনি মহারাজা বুগরা প্রদীপ কিশোর তাই তাবুকনি যেটার ডিপুটি সিএম কিনি ব্রহ্মগুনাং মেজ দেব্রমা আবরনি ব্রক যেটা আনসার মানি আবো যে উত্তর মানি আরো जों সাইমাঙ্কা তাবুকসা পয়েন্ট ব্রনি ম্যাপ abo selam jagya ko aro a map nar pes khala jagya aro a jeta kono simarekha nirdaron khala jagya amne bagai jeta buk sungoro borok ni kok samani hageno oro je potrika o jeta viral langa ba sijaka oro hai hini sikya edisi nirbachon age tula Greater Tipraland স্লোগান নিয়ে ত্রিপুরা তৈরি হওয়া যাবতীয় জল্পনা কল্পনা এবং উৎকণ্ঠা অবসান করলেন খুদ প্রদূত কিশোর দেববর্মন এডিসির অধিবেশনের শুক্রবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদূত কিশোর স্পষ্ট করে বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে রাজ্য ভাগ নয় ত্রিপুরা জনজাতি অর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের কথা বলছি আজ আমাদের অস্তিত্ব বিভিন্ন নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড প্রয়োজন জনগণের সাথে প্রতারণা নয় ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করা হয়েছে এর অর্থ রাজ্য ভাগ নয় জাতি জনজাতি সহ সকল অংশের মানুষকে নিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই যেখানে কোনো বিভেদ অশান্তি থাকবে না এই দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদূত কিশোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বৈশী প্রশংসা করেন তিনি বললেন রাজ্যের বিগত 23 বছর ধরে চলা ব্রু শরণার্থী সমস্যা সেই সমাধান করছেন মুখ্যমন্ত্রী দেব বরক ভাষা দিয়েছেন এতে আমি দারুণভাবে খুশি আগরতলা বিমানবন্দরে নামকরণ মহারাজা বীর বিক্রম
নামে করা হয়েছে। এমন আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হয়েছে। এডিসি উপমুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন সম্পর্কে বলেন, আজ বাক নয়, রাজ্য বাক নয়, আমরা সকলকে নিয়ে রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযোগে সামিল হতে চাই। তার আগে এই সম্পর্কে আলোচনা অংশ নিয়ে এডিসি বিরোধী দলের এমডিসি সঞ্জিত রিয়াং এবং পর্যালোচন ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের মানচিত্র প্রকাশ সংবিধানের মোতাবিক কিনা, কোন রাজ্য, কোন রাষ্ট্র এবং কোন এলাকা নিয়ে গঠিত হবে তা আগে সকলের সামনে পরিষ্কার করা দাবি তোলেন। जों साइमन बरकनि सोंमानि जागल जेता तिनि महाराज बजे अरो क्लियारिफिकेशन जेरमानि जों अरो परिष्कार नुखा जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कुनु कायसा आरो ताबो सीमारेखा निर्धारण खालामजाया ताई अरो बरकनि कगनि जों परिष्कार नुखा बरक तिनि सार्बिक उन्नयन जों जेता बन्जित खालामजाक दंमोनि न आबनो चीन अस्तित्व बाचिरनानि बागै हायाकाबा जे जागाव चीनी बरक एतदिन सातक जाक मानो तुयै ताबुक जों ओ जागाव ओ राज्योआवनो दंगै चीनी जातिनि पक्षे उन्नयन खालामनायनि चीनी ससियेल कालचार अर्थनीतिनो डेभलप खालामनायनि अकनो साजाका जों आरो महाराज जे जागाव आरो बकगना आरो खुर बकगनो जे ताबो आरो पत्र पत्रिकारावबो अकनो सैदों जों टोटेलि साइमन तामरो राज्य बाक नय माने न राज्यनो सोबायनायनि प्रश्न फैया जों आईपीएफ तिंकांकाय टोटेलि जों त्रिपुरानि कागै जों एडिसि एलाकानो जोंनो त्रिपुरालेण्ड सालामै मारनाय जों आलादा भाबे राज्य नायो आलादा भाबे जों क्षमता आलादा भाबे जों अरो सरकार नायो गाबोन बागै जों नरनि थानि अबनो सानामु जों दाखुरो बुखुरो जों आईपीएफ टी एडिसि एलाकानो राज्य पूर्ण गठन खालामनायनि दाबि जों खालामदों आबो कुनु ताकालिया चीनी जे मैप एडिसि एलाका जे त्रिपुरालेण्ड मैप आबो चीनी केंद्र सरकार नि बिसिंतिनि आबो जों तिनि मानु चीनी एडिसि एलाका बुसु कतर आरो बरक बुसु दं आबोनि एरिया बुसु आबो परिमापा अलरेडी आबो खालामजा किन्तु जों नुखा जागाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नै जेता सातो साका किन्तु बुखुबायना आरो दिनै बिल पास खालायलायगा किन्तु आबोनि कुनु सीमा निर्धारण खालायजाया गाबोन बागै जों चीनी जारा त्रिपुरा सारांनो जों अबनो सानामु जोंबो जदिनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बिनि कुनु सीमा गरै बिनि कुनु खन्द गरै बिनि कुनु एलाका गरै ताबुक जाति उपजाति जों अरो बाद विवाद नाया भेदाभेद नाया जनगोष्ठी जाति उपजाति जों उन्नयननि आबोनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानिना हारनानि गांगाय जों लबान सुबु आबोबाय जों थानाय 70 बोसोराव जथेष्ट सीपीएम बनायखा कांग्रेस बनायखा केबो भानो जोंनो उन्नयन खालामदिया गाबोन बगिनो जोंखाय साइमानो टोटेलि बरक बाय जों कागै चीनी एडिसि एलाकानो राज्य खालायके सिमिसे जों उन्नयन मानाय आबोन बगै चीनी तरफ थेगे जों सानानि मुजंगो चीनी जेता एडिसि एलाकानो त्रिपुरालेण्ड सानमानै आबोनो सबसे गाहाम आबोनो समर्थन खालामनायनि थुं ओंखाय जों केमनो जों अरो 12टा कक सानामु जोंया जों थानाय प्राय 11 থেকে 12 बोसोर जों आन्दोलन खालामदोंगो जों सालसा जत्तनो ताबु ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जारा बरक तंनाय रबो बरक ताइवैसा फिरगो इ त्रिपुरालेण्ड गाहाम नै बरक सालसा मा फायनाय आबोनो जों नरम थानि अ ककनो नारगिनो जों आं अ ककनो किसा नरम थानिबो कक मा साखा हामो